אזרחי ישראל, ועוד כמה שעות או יום או יומיים או מתי שהוא ירגיש שאפשר לצאת מהבונקר, בנימין נתניהו יתייצב בפני מדינת ישראל וינסה למכור לכם שהמערכה באיראן הייתה הצלחה. זה יהיה שקר מוחלט. הצבא עשה עבודה מדהימה, חיל האוויר הטוב בעולם ביצע את כל מה שביקשו ממנו ויותר. עם ישראל גילה חוסן לאומי ונחישות, פגענו באיראן פגיעות קשות. דווקא בגלל זה, הכישלון המוחלט בולט עוד יותר. מה שקרה פה הוא אסון מדיני בקנה מידה שאני לא זוכר כמותו. הייתי ראש ממשלה, הייתי שר חוץ, אני לא זוכר קריסה מדינית כזו. נתניהו הוביל אותנו למפולת אסטרטגית לא פחות. היה פה שילוב מחפיר של יוהרה, חוסר אחריות, חוסר תכנון, עבודת מטה רשלנית, אפס טיפול בעורף, שקרים שנמכרו לאמריקאים ופגעו באמון בין שתי המדינות, הצלחה צבאית שהפכה לאסון מדיני. אני יודע שאלו דברים קשים, אבל הם נאמרים בזעם ובחרדה אמיתית. מכל התוצאות האפשריות, נתניהו הגיע לתוצאה הגרועה ביותר. השלטון באיראן לא הובס, האיום הגרעיני לא הוסר, ראש הממשלה רימה את אזרחי ישראל, רימה את שותפיו, מכר לציבור בסדרה של מסיבות עיתונאים תיאטרליות, תוכנית אסטרטגית שלא הייתה קיימת. לישראל לא הייתה שום השפעה על ההסכם שנחתם הלילה בין ארצות הברית לאיראן בתיווך פקיסטני. ינסו למכור לכם שהשפענו מאחורי הקלעים, שהתייעצו איתנו, שהיו שיחות ליליות ופגישות חשאיות. תדעו, אלו שקרים חלולים. נתניהו הפך אותנו למדינת חסות שמקבלת הנחיות בטלפון בנושאים שנוגעים לליבת הביטחון הלאומי שלנו, וברגע קריטי לביטחוננו הרחיקו אותו מהשולחן. כל העולם ראה את זה, כל המזרח התיכון ראה את זה. ברגע האמת הורידו את ממשלת ישראל מדרגה של בעל ברית אסטרטגי לרמה של קבלן פיצוצי. הממשלה הזו איבדה את הדמוקרטים בארצות הברית, איבדה חלק גדול מהרפובליקנים בארצות הברית, איבדה את אירופה, החמיצה הזדמנות פז להקמת קואליציה צבאית ואסטרטגית עם סעודיה במדינות המפרץ. הגיע הזמן להודות באמת. נתניהו איבד את זה. ישראל צריכה הנהגה מנוסה, אבל הוא קרוב כבר לשנתו ה-80, הרבה יותר מדי שנים בשלטון, גורר אותנו מאסון לאסון, הפעם הוא גרר אותנו ודחף את ארצות הברית למלחמה, בלי שהיה לו שום חזון מדיני איך לסיים אותה. קצת אמריקאי והפסקת אש, אם לא, מה הייתה האלטרנטיבה מבחינתך במצב שמצב עם האיומים? אני לא הייתי מגיע למצב הנוכחי. מפני שאני לפני 3 שבועות כבר הצגתי תוכנית מדינית איך לסיים את זה. לא הייתי, אתה לא יוצא למלחמה בלי תוכנית מדינית, בלי צוות מדיני. What we saw these past 6 weeks is an incredible show of strength by our military and our society, an air force that is the best in the world, intelligence services with unmatched capabilities, a military that fights with bravery and professionalism, and a nation which is strong and resilient. President Trump and his team have their own considerations, and that's perfectly okay. But from Israel's perspective, this is not the desired outcome. The nuclear program still possesses a threat. The ballistic missile program was not obliterated, and we have replaced an 86-year-old Khamenei with a 56-year-old Khamenei. The regime in Iran is a terrorist organization holding an entire country hostage. Israel should have built from day one a Middle Eastern military coalition against it, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain, and other states. This war should have ended with the regional conference presenting an alternative vision to Iranian terror and advancing President Trump's plan for Gaza. That did not happen. That is what should have happened. This is what will happen under the next Israeli government. And to your question, those brave young Iranians took to the streets last January because of economic reasons. So I think, and I've been saying this since October 2024, that what we should have done is hit the infrastructure of Iran in order to make sure this regime doesn't last
economically and therefore doesn't last at all. This would be a great way to help those Iranian people and for a regime change. And this is what we should have done. I will say the following. Again, I'm not going to criticize or refer to President Trump's conduct. I will say the following. Israel is an independent country. Israel has its own set of goals. Israel should, I think it was actually the Prime Minister's duty to clarify the fact that Israel's independence is not to be intervened with from outside, even by our greatest allies, and the Americans are our greatest allies. So I would say, among other things, I would handle this relationship totally different. Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju tangguhkan serangan ke Iran. Trump bakal tunda serangan ke Iran dalam 2 minggu. Dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan gencatan senjata setelah menggelar percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Asim Munir dari Pakistan. Trump pun setujui tangguhkan serangan selama 2 pekan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz. Trump juga menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat kian dekat, di mana Amerika Serikat menerima 10 poin proposal dari Iran. Perdana Menteri Iran, Shehbaz Sharif, juga menyatakan Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Sharif juga mengundang delegasi Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026. Pertemuan ini diharapkan bisa menghasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Dan untuk membahas gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Teguh Reza Shah dari Presiden University. Selamat pagi, Pak Reza. Selamat pagi, salam dari Bandung. Siap. Pak Reza, bagaimana tanggapan Anda terkait kesepakatan gencatan senjata ini? Saya pikir kesepakatan ini harus dihargai ya, karena pengertiannya adalah ini penghentian sementara permusuhan atau pertempuran antar pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi pertama-tama kesepakatan itu harus benar-benar diketahui oleh semua institusi di negara masing-masing. Pertama, kemudian juga disebarluaskan ke semua kementerian, lembaga, dan masyarakat umum, dan kemudian juga dimengerti oleh dunia. Dan dengan demikian tidak ada pihak-pihak yang mengambil manfaat dari gencatan senjata tersebut. Karena gencatan senjata dapat diartikan banyak. Pertama, persiapan perang untuk tahap selanjutnya, kemudian kesiapan sungguh-sungguh untuk perdamaian sesungguhnya. Dan untuk itu saya sangat berharap gencatan senjata ini benar-benar dimonitor. Karena kalau tidak, masing-masing pihak akan bergerak sendiri-sendiri. Dalam kondisi seperti ini, teori mengatakan mirror image. Jadi apa yang masing-masing aktor lihat itu seringkali bukan hanya merupakan apa yang dia lihat sendiri, tapi juga merupakan kombinasi dengan apa yang dilihat oleh orang lain, juga apa yang dilihat oleh lawan. Jadi untuk itu kita hendaknya mawas diri bahwa ada potensi pelanggaran ini terjadi. Karena dalam sejarahnya, kalau sudah melibatkan Israel, maka dalam suasana gencatan senjata pun bisa terjadi konflik. Dan konflik itu bisa disebarluaskan sehingga dunia percaya bahwa gencatan senjata itu dilanggar oleh pihak-pihak yang lain. Jadi untuk itu hendaknya ada pengawasan yang betul-betul dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tadi kita sama-sama sudah melihat pandangan dari Sekjen PBB, dari juru bicara Sekjen PBB, dari organisasi-organisasi internasional seperti International Atomic Energy Agency, dari World Health Organization, dari UNESCO, dan semua itu pesannya sama, agar mewaspadai bahwa kalau terjadi ledakan pada instalasi-instalasi yang menyangkut energi, instalasi-instalasi yang menyangkut nuklir, maka itu dampaknya akan luar biasa. Biasanya kalau salah satu pihak instalasinya diserang, maka akan melakukan serangan yang sama kepada instalasi yang lain. Jadi sebelum hal ini menjadi perang regional dan juga perang global, saya sangat berharap adanya pengawasan yang sungguh-sungguh dari PBB. Kita melihat baru-baru ini di Gaza ada
ada staf PBB dengan nama Albanese. Dia bertugas dengan sangat baik. Dan untuk itu seringkali Albanese ini dicerca oleh Israel karena terlalu objektif. Dan untuk itu untuk ini kali antara Israel dan Amerika Serikat dan Israel dengan Israel dan Iran itu hendaknya ditempatkan staf PBB yang senior sehingga mereka bisa melihat bahwa siapa pelaku gencatan, siapa perusak gencatan senjata tersebut, dan siapa yang sungguh-sungguh serius mengupayakan gencatan senjata. Karena bagaimanapun juga gencatan senjata ini harus dihargai karena telah memuat aspirasi-aspirasi terbaik dari pihak-pihak yang bertikai, terutama sekali aspirasi dari Iran dan dari Israel. Ya, Pak Reza, setelah kesepakatan gencatan senjata kemarin, namun ada juga tudingan dari militer Israel bahwa Iran ini meluncurkan rudalnya setelah gencatan senjata. Sebetulnya apa yang akan dilakukan ataupun apa yang ingin ditunjukkan oleh Iran dalam hal ini? Bagi Iran, yang mereka pertahankan adalah kedaulatannya. Kedaulatan ini sudah sangat terlanggar pada tanggal 28 Februari silam. Di mana dalam serangan Amerika Serikat yang membabi buta tersebut itu sudah merontokkan ke pemerintahan Iran. Dalam serangan yang 28 Februari tersebut ancamannya adalah kepunahan Iran, dan Iran sebagai negara yang merdeka tidak mau dia dipunahkan. Dan juga dikatakan bahwa baru-baru ini oleh Amerika Serikat bahwa peradaban Persia itu bisa diruntuhkan. Dan tentunya Persia tidak mau peradaban dia sudah berusaha 4.000 tahun itu diruntuhkan seenaknya saja. Dan untuk itu saya pikir kita juga harus menghargai apa aspirasi Iran, apa aspirasi Israel, dan apa aspirasi dari Amerika Serikat. Sepanjang aspirasi tersebut dapat dibenarkan secara hukum internasional, maka ini yang kita dukung. Kalau Iran menganggap dia mempertahankan diri sesuai pasal 51 dari piagam PBB dan di mana dia telah terlanggar. Sedangkan Amerika Serikat itu bergerak dengan melanggar hukum nasionalnya sendiri. Tidak ada konsultasi dengan Kongres, dan juga itu kesalahan pertama Amerika Serikat. Dan juga kesalahan Amerika Serikat selanjutnya adalah tidak menerima advis profesional dari kalangan di dalam negerinya sendiri. Maka dapat dimengerti kalau Presiden Amerika Serikat ini dikenal sebagai seseorang dengan gangguan kesehatan mental dengan nama narcissistic personality disorder, dan dia merasa dirinya paling superior, dia haus akan pujian, dia minim empati, dan juga dia manipulatif. Ini adalah aspek-aspek yang dunia hendaknya melihat begitu, bahwa negara ini, Amerika Serikat ini, dalam hal ini Presiden Donald Trump bergerak tanpa restu demokrasi Amerika Serikat sendiri, dan ini sudah dikritik oleh pimpinan-pimpinan di dalam negerinya, dan pimpinan itu dipecat oleh Donald Trump sendiri. Misalnya mantan kepala staf gabungan, mantan menteri pertahanan, kemudian mantan ketua staf gabungan, kemudian dari pimpinan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, itu sudah dibungkam, sudah dipecat sedemikian rupa, sehingga saat ini Amerika Serikat sangat kekurangan pucuk-pucuk pimpinan angkatan bersenjata yang berkualitas, yang benar-benar konsisten dengan konstitusi Amerika Serikat, dan benar-benar konsisten dengan nilai-nilai luhur profesionalisme. Jadi inilah yang terjadi di Amerika Serikat, dan hendaknya PBB itu mengingatkan hal ini agar dunia ini benar-benar dipimpin oleh mereka yang benar-benar terpilih secara demokratis, dan kalaupun sudah menjadi kepala negara ataupun kepala pemerintahan, hendaknya menjunjung tinggi perdamaian sebagaimana sudah dinyatakan dalam piagam PBB itu.